माल आपका लिया है ना माल? तो बहुत दूर से आए थे ना इसके लिए। अच्छा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा तो लगाने दिए। ओके, आपको धंधा हो रहा है यहाँ पे? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत हो रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, रंजन में फेरी बोट में आते हैं ना मैडम जी, लगाते स्टॉल लगाते हैं। ओके, फेरी में आते हाँ, फेरी बोट है। अभी लोग उत्सव में भी लगाया। हाँ, लोग उस समय नहीं आए थे इसलिए कि मतलब स्टॉल हो जाएगा तो लगाएंगे। हाँ, अब माल ले आए थे, अब क्या करना है इसके लिए मैं बोला तो ये दिन का भाड़ा है आपको या नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं? भाड़ा नहीं लेते हैं? कुछ नहीं। विदाउट भाड़ा आपको रखा है, बढ़िया है। ऐसे रहे तुमका दोग जाणांक दिल्ले असं आहे, दोन शेअरिंग करून असा तुम्ही हॅपी असा? ओके, हा गिरायक जाता तुमका? गिरायक जाता, आम्ही हॅपी आहात. बोलतोच ना मॅडम तुम्ही? आयुर्वेदिक वखत ज्योतिबाई, तुम्ही आज भांगराचे दुकान, आम्ही सध्या भांगराचे दुकान म्हणूया तेका, कितें दिसता तुमकां? लोक आता चड करून ह्या असल्या गोल्डाक आकर्षक जातात? आमचे एक म्हण आसा, चकाकता ते सगळे सोनं न्ही म्हणून, पूण हे सगळ्यात भांगर कशें दिसता म्हाका. कारण लोकोत्सव एक असो गोंयांतलो एक असो जाता की प्रत्येक जण येता आनी प्रत्येकाची एक बजेट आसता आनी खरेंच हे शॉप आसा पळय ते आकर्शीत करता. हांव डेली ती घालता तेन्ना येता, तिका विचारता, अजून कांय घेवूं ना हांवें, पूण इतली म्हाका त्या भांगरा परस तांची जे कलाकृती आसा न्हू, बेहूब ताची म्हाका तोखणाय दिसता. हे दाखया. हय हय दाखयता. म्हाका या कलाकृतीची इतली तोखणाय दिसता की त्या कलाकृतीची तोखणाय आमी मागीर करूया. तुमकां दिसता की आमी ह्या दिसांनी चडशे असले भांगर घालचे? भांगर म्हारग जालां एक जालें, आनी दुसरें ओडून व्हरता, चोरून व्हरता, दरोडा पडटा चड बरो आणि भांगराक लागून खून जाता. हे भांगर म्हणटा तुम्ही आमच्या आणि रक्षण करपाक लागून हे भांगर आमी वापरता. रक्षणा परस न्ही, हांव तुका म्हणटा, हांव एक कलाकार, तांणी ज्या पद्दतीन हें केलां तें कोणाकय मोह जाता घेवपाचो. आनी आतां कितें काय म्हणलें की कोल्हापूर सारस नाका म्हणून, तो सुद्दां एक वेगळ्या प्रकारचे आसा. कसो म्हणून तुम्ही पळयलें न्ही, आमी आतां हांगासर आयले तांकां विचारना. तुमचें नांव सांगा मातशें. म्हाजें नांव तेजस्वी. तुम्ही तुम्ही आता गोल्ड जाता म्हणजे आमी खरें गोल्ड म्हणून सध्या, कित्याक आजकाल हेंचोच वापर चड जाता. जावं हळदी कुकमाक जावं खंयची देवाची पुजा जावं फुगडी जावं आनी कितें जावं, आमच्या गोंयांत खरें म्हणजे परंपरा आसा, भांगर घातल्या शिवाय जायना. आनी आमी आमच्या कुशीन चेडवाक लग्न सुद्दां करतना आमी आमच्या कुशीन सगळे भांगर बिंगर घालता. आनी हेकाच लागून तुमकां अशें ह्या भांगराक एक ग्रामाचे जे भांगर आसा अशें म्हणटा, हितून चडशे लोकांचे आकर्शीत ह्या हेजेर आसा. तुमच्यो डिजायनी पळय, आतांच आमच्या ज्योतिबाईन सांगले की हेंची 100 परस एक डिजायन आसा. ज्योतिबाईकूय सगळे हे सगळें आवडला, तुमकां खबर आसा? ती केन्ना केन्ना अशी सगळी भांगरां सामकी नवरी कशी आसता, बरोबर सगळी भांगर आतां 1 लाखा वयर पावता. गरीब लोकांक हें अशें परवडना. आनी हेका तुमकां गिरायक भरपूर आसा. सद्या कितें जालां, व्हंकलेक जर भांगर घातलें ते बाकीच्या लोकांक कितें जाय जाल्यार हें बरें यूज जाता. आतां भांगर अशें वाडलां की व्हंकलेचें सुद्दां भांगर रेडी जायना, तितून हें मिक्स घालून घालता जाता. तो एक मातसो ते उपयोग जाता कोणाक. नाल्यार पयलीं कितें जातालें, भांगरूच घालतालीं आनी आमचे आतां अशें डिजायन मेळटा की रियल गोल्डाचे आनी आमचे तेंच्या पेक्षा आमचे बरें आसता. बरें म्हणजे डिजायन बरे बरे डिजायन आसता तुमचे. आनी लोकांक आतां आमी कितें दिता, ट्रेडिशनल दिता. आमच्या लग्नाक म्हणल्यार ट्रेडिशनल घालता, गोड पाटल्यो कांकणां. जर व्हंकलेक सगळेंच ना मेळ्ळें जाल्यार मोदी येतली 2 घालून दितात. तो एक बरो उपयोग सद्या लोकांक जालो. तुमकां खबर आसा न्ही, आमच्या गोंयांत एक परंपरा आसा. ज्योतिबाई कशी मातशी
आमच्या गोंयान एक परंपरा आसा आनी त्या परंपरान आमी खरें म्हणजे जाल्यार व्हंकलेक म्हणजे आमच्या चली भुरग्यांक आमी मुद्दम जावन ते भांगर घालतात आनी ते भांगर सद्या 1,00,000 स्त्री धर्म 1,30,000 कडेन एका पवनाक म्हणजे एक तोळो पळय आसा तो असो जाल्लो आसा आनी हेका लागून खुबशे गरीब जे लोक आसा हेज्या पयलीं तुमकां आमी एक व्हिडियो करून दाखयल्लो की भांगर खंय पावला ते म्हणून आनी आज तुमकां सांगता जळामळांनी असले दुकानाचेर लोकांच्या बायलांची गर्दी आसता आनी आमचे ज्योतिबाई बी हे भांगर पळोवपाक आयला कित्याक भांगर गोल्ड रियल गोल्ड घालच्या परस आपल्या जिवाक धोका करच्या परस मारामारी चैन आसा ते मंगळसूत्र आमचे आसा भांगर बँकेत घालता. हय आतां सद्या बँकेनूच पळय ज्योतिबाईन कशें सांगलें तें आतां बँकेनूच व्हरून दवरचें पडटा लोकांक कारण हें आसा आवटसायडर लोक हांगा चड जाल्यात आनी आमच्या गोंयान भांगर हे आमचे पयलींचे हे पयलीं पासून आमच्या मुळा पासून आमची भांगरां आमचे घालपाची गोवा एक परंपरा आसा आमी आनी केरला नंबर 1 आसा की भांगर घालता पण आज 1,30,000 असल्या कारणान लोक घालूंक शकना जे गरीब लोकांच्या घरान काम करता लेबर म्हणून काम करता ह्या लोकांक भांगर पण एक कमीत कमी 2 कांकणां तरी घालचे अशें म्हणून जेन्ना जाणता तेन्ना हे पळय ह्या भांगराचेर सोबा करता अशें आमच्या बाय हेणें सांगलेलें आसा की लोक भांगर जर करूंक मेळना जाल्यार ह्या भांगराचेर तर ती सोबा व्हरता आनी तें कार्य उखलून घेता आनी चोरयेचें प्रकरण तुमकां खबर आसा बँकेन आसता सो लोक म्हणटा घरान दवरपाक हें बरें जाता. घरान दवरपाक हें भांगर बरें जाता चोरी जाता तुमी जाणा दरोडा पडत आसा म्हापसा पळयलो तुमी दोनापावल पळयलो मागीर वास्को पळयलो हे सगळें आसा आनी अख्खे जगाक लोकांक खबर आसा की गोंयचे लोक भांगर घालपाक नंबर 1 म्हणून केरला आनी गोंयकार आमी नंबर 1 भांगर घालपी आनी एकाच लागून पब्लिसिटी अशी म्हणून न्ही की भांगर पळयली की आमकां जिवाक चुटकूट जाता साडी न्हेसतले म्हटल्यार हे सगळे भांगर घालतात मारता न्ही तेन्ना तिका चड करून अशें मंगळसूत्रां बिंगळसूत्र लोक घेतात हय हय मंगळसूत्रां घेतात चेन आनी लॉकेट एक आतां लोक सिंपल घालता येस येस व्हडले व्हडले नाका तेंकां आमकां फक्त जाय ती म्हणजे नवर लगीन जाता आमचे चेडूं तेन्ना ते भांगरां आसचे अशें आमकां दिसता आनी आमचे कडेन अशें नवीन नवीन पॅटर्न आसता वेगवेगळे पॅटर्न आसता तुमचे कडेन बरे पॅटर्न आसा ट्रेडिशनलूय मेळटा आनी रेडीमेडूय मेळटा जाय जाय तशें आमी लोकांक तेंच्या हेज्या प्रमाणे करूनय दिता. बरें भाड्याचे हांगासर तुमकां हे तुका एकट्याकूच कितले स्क्वेअर मिटर तुमकां जागो हो 3x2 3x2 हय तुमी कितले भाडे तेजे अंदू आमकां 10,000 घेतला 2 जाणां शेअरिंग दिल्या ओके सो आमी 2 जाणां शेअरिंग पार्टनर करता आनी स्टॉल घेता बाकी सगळे ऑल वेल हय हय गिरायक जाता तुमकां गिरायक जाता न्ही हय जाता भांगर म्हारग असल्या कारणान तुमकां गिरायक जावंक शकता देव बरें करूं हां बरें भांगर घेवपाक जाणटी तशी भुरगीं दुकानाचेर गर्दी पडटा